हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु मेसोर गोटे बहुत सुंदर प्रोडक्ट ऑर्डर करिछि। आपण माने देखंदु केते क्यूट हिचे लाइटटा मु मो कबर्ड इंस्टॉलमेंट करिया पई लगेछि। आपण माने चाहिले आपण किचन बा आउ कोटी भी इंस्टॉलमेंट कर परिवे। फास्ट तो मु ताको चार्ज रे लगे देथिली। चार्ज देला परे मु तार बटन गरिया चेक करूथिली लाइटिंग ता ठीक ठाक अछि ना नाही। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। आपण को लिंक दरकार थिले लिंक बोली कमेंट करबे मु लिंक दे देबी। देखंदु मो कबर्डटा केते सुंदर देखा जाउछि। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବି କବର୍ଡରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋଉଠି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଇଜି କାରଣ ଡବଲ ଟେପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛି। ଆର ତିନିଟା କଲର ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ହିଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା ବହୁତ ଇଜି କାରଣ ସେଠି କ୍ଲିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦଉଛି। ଆପଣ ଇଜିଲି ଖୋଲିକି ଆଣିକି ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ପୁଣି ନେଇକି ସେଠି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସତ କହିବି ମତେ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।